Салам. Бардыңыздарга. Мен кара судамын. Улуттук кийимдерди алып киребиз. Канчадан? Жаңы модель ба? Sizge ne kadar gerek? Канча болуп атат? Valla. Yani screenshot koyup koydum. Akırkısı 70 degen. Öyle tez kaçığa kalsın. Ушулар, мыналар жаңы модель экен, мына чапандар. Бир миң бир жүз оттом. Канча размерлери? 48'den 60'a çeyin razmer. 8-60. Şu da жаңы модель. Жаңы. Kostümleri var. Кана костюмдар? Kostümleri buna. 7 расцветкасы var kostümlerin. Пожалуйста, жети рассветка. Башка рассветкаларын көрсөтчү. Булар канчадан костюмдар? Bunlar 800'den. 800дөн экен гана. Buna setlerin. Мыналар, э? Üstüne çeyin. Оптом 800 экен. 800. Canlı setleri. Жаңы светтери. Размерлери кандай булардын? 48'den 60'a çeyin. 8ден 60га чейин экен. Новинка. Чапандар канча болду? Çapanlar 1100'den. 1100. Кемзирлерчи? Kemzirler 500'den var, 600'den var artık. 500-600дөн. Мыналар новинка кемзирлер ба? Новинкалар боюнча. Мына кемзирлер канча болуп атат баркыт? Булар 600дөн экен. Бардыгы 600. Кана? Новинка. Новинка mınalar uzunlar. Mına uzunlar. Шуну бирөөсүн көрсөтчү. Setleri arkada. Канча ушулар? Bunlar 800'den. 800. Мыналар канча болуп атат? Bunlar 800'den bulardan. 800 экен, э? Мыналар канча болуп атат ушулар? 500'den bular. 500. Оптовая семасы? Жаңы келди şu setleri. Анан бул жактачы новинкалар барбы? Bunlar da 500'den paçkaga. Мужскойлорчу? Muskoylar 1200'den var, 1300'den var. 1200, 1300 дейт. Заказ берсеңер болот. Заказдарды жөнөтөбүз. Мына кемзирлер канча болду? 600'den. Мына ушул жаңы модель чапан экен. Канча дедиңер? 2,5 миң. 2,5. Башка свети жок, а? Başka set kalbay kaldı var ilesi. Жашылы канча болду? Жашылы үстүндөгү. Piçek alır, 1,5. Ошону чыгарып көрсөтөсүзбү? 1,5, а? Kırık piçek var. 1,5 миң. Оптовая семасы 1,5 миң. Дагы мына кемзирлер жаңы модель ба? Мына. Хаки цвет, а? Хаки цвет. Шуну, пожалуйста. Канча дедиңиз шуну? Bu 800'den. Булар 800дөн экен. 800 оптовый семасы. 800. Мына баркаттарчы? 700'den. 700. Чапандар канча болду? Bu çapanlar 3000. Bunlar 3000. Bunlar 3000, э? Bunlar var 800. 800. Бул чапандар канча болду? 1200 экен мына узундары. 1200. Мына новый модель ба? Мына. Ушул канча? Канча ушулар мына? Кемзирлер. Var 550. Kalınlar. Мужскойчу? 6 ile 550. Bunlar 400 эле. Жаңы модельдер дагы келет экен мындан бери. Мына чапан канча болуп атат? Ушул 1,5. 1,5. Кемзир дагы 1,5, э? Kamzırlar 900. 1400 Yarım? 1,5. Кандай светтер бар? Bundan da svet var mı? İçindeki svet, anamdan da svet. İki svet var. 1,5 миң. Булар канча болуп атат костюмдар? Kostümler 850'den beri taz. Kemzler 600'den, 500'den pastakiler mi? 500, 600 şunda. 500, 600'dür.
Камзер жаңылар ушулар. Ушулар канча? Kostyumlar 1400'den, kamzerler 700'den. Ulan birincilerden görmüşsün. Birincilerden görmüşsün. 600 оптовая семасы. Штука 600, эмеге 500 экен да, оптомго. Кайсы? Мыналар ба? 450, а? Мыналар дагы? 450. 500. Детскийлер канча? Аха. 200'den башталабы оптовый? Канча масылар? Bular 650 so'mdan tozalar. Таза ушу, кожа. Yo'q, chuloshdin tozasi. Qoni ko'rsin. Чулошныйдын тазасы. Канчадан деди? 650 so'm. 600. А бул масылар канча болду? Bular 650 so'm, 450 so'm, 600 so'm, 700 so'm artdi. Bular 800'dan. Bak. Бул жагынан да тартайын. Шулар канча? Bular 750, 700, 650, 1300, 650 şunu artdi. Кожалар барбы? Кожа. Мыналар канча болду? Bunalar mı? Bu 450 so'm. Buna koja, 1200 so'm. 1200. Размерлери кандай? Razmerleri var 4'ten başlayıp 9 geçiyor. Галоштор канча болду? Чешкалар. Мына чешкалар канча болду? 650 so'mdan bular tozalar. Nasıl 650 karışmıyor. 650, галоштор? Buna 800 so'mdan Özbekistan çukalar. Buna Tomskiler 400'den. 400. О, масы бул жакта турбайбы? Масы катар. Масы катар. Масыларыңыз канча болуп атат? Сиздики? Канча? 650 so'm, 600 so'm, 700 so'm, qanday kerak? Бардыгы эле керек. Канчадан баштап атат? 300 so'mdan boshlab 1,5 minggacha. 300 сомдон 1,5 миң сомго чейин экен. Масылар. Son 1,5. 750 so'm, 650 so'm. Koca mı? Kocası 1 so'm, birimi 200 so'm. Başta 1000'e çeyin. Detskiler 350 so'm, biz rostalar 600'dan başta 1000'e çeyin. Галоштор канча болуп атат? 250'den 500, 400'e çeyin. 250'ден 400ге чейин. Мына оптом пальто базарга дагы келип калыппыз. Канча? Канчадан? 12, 14, 16 миң дейт. Разный семасы. Бул оптовый пальто базар экен. Шубалар канча? 12 ming, 14 ming. 12, 14. 10 ming. 10 миңден канчага чейин? Аркылда эми сортого карап 10 mingden 18 ming, 20 minggacha бар да. 10 миңден 20 миңге чейин экен. Мына пальтолор канча? 14 ming, 12 ming аркыл саналар экен. 14, 12 миң. Булар канча болду? 14 миң дейт. 14 миң экен. 14 да бул дагы. Курткалар канча? 9 миң. Канча? 9 ming. Крек 9 ming, жакан норка, ичи түйөн жүмүлөн. Наполнитель верблюжий эме дейт шерсть. Канча миң дедиң? 9 ming. 9 миң. Мужской пальтолор канча болот? 7,5, 8, 6 ming аркыл санасы. Булар канча? Булар деле ошондой экен, 20 миң, 18 миң. Оптовый чачык рядта. Мен келип калыпмын. Оптовый майлык, сүлгү катары. Канча болуп атат, кыздар? Онысы бар екен, салатыбысы бар. Кандайсыңар? Yaxshimisiz? Полотенцалар канча болуп атат?
Полотенце. 350 so'm. 350. Banlılar bak. Banlılar 350 değil. Bunlar da banlı mı? 350. Emelerçe. Salfetkalar. Salfetka qancha bo'ladi kızlar? Salfetka qara qizim 40 so'm. Bir danası. Paçkasıça. Paçkada 30'u bo'ladi. Qancha bo'ladi shunda? 30 tasta ekan qancha bo'ladi? Shunda. Bular qancha bo'ldi bunalar? 5 ta. 580 so'm. 580 so'm. Bular qancha bunalar? Mana malika. Qaysilar nima oldi? 900 so'm. Mana nemachi? Muammo? 900-800 so'm ekan dasmi? Arzoni qancha? 450 so'm, 500 so'm, 400 so'm. Olasizmi? Alamiz. Давай. Anam alıp gideyim. Uzun 230 koyalım. Emeler qancha bo'ldi? 100 archa sülgü. Chinakay. Shular bitartadi. Bunalar qancha? 2000. 2000. Qancha bor ichinde? 10. Arzoni yo'qmi? Bunalar qancha mana shular? 1800. Betarchi sülgü 1800 deb. Qancha bor ichinde? 10. Sülgüler qimmatlabdir. Mana shular qancha? Rozовый mana. 1,5. 1,5. Так. Şapkalar 800 ekan. Bunalar bubonchikdan 800 da. 800 bularchi. Nolar 750'den, nolar 650'den. Jabarsınlar. Nolar 500'den. 500. Nolar 600'den. 600'dan bular kaç? Beritkalar. 650'den. Nolar 500'den. Ne 450 kurup beredi şunu. Bunalar da. Bunlar şapkalar kaça oldu? 550? Buna beritkalar 550 ekan ha? Bularda. 650 deydi. Yo'llar optim bal sizlarda. Qancha oldu? Senasidan Senasi qancha shularda? bunalardiki optimga 140. Bunisi Nolyovoy yaptı da nolyovoy. Aha. Bunalar var optimga 145'ten, 200'den alıyorsun. Buna onu 135'ten alıyorsun. 250 alasın. Buna optimga bana 180'den. Bunalar qancha optimga? Bunalar mı? 220'den. Bular qancha bo'ldi optimga? Optimga 300'den. Bundan canlı kızlardan getirmez. Qani? Bunalar Şunaqa qilib. qanchadan? 300'den. Buna bu da çoğ 300'den oturan. Buna da 300'den. Buna ki canlı düştü. Buna ne orada? Kemal sana 350 olasın. Tursiya. Xitoy ancha-muncha o'nda Xitoy bo'lsa birinchidek. Pardon, Turkiya dengizi. Chachisi. Yaxshi, sizda optim. Zontiklar optimmi? Qancha? Черный birinchidek, черный 175'ten, buna 175'ten. Buna 100 so'mdan birinchi rad. Bu Habiblar 200 so'm ekan. Opto ekan-da bu cher. Neymiş bunlar? 200. Bu 350'den. 150 ekan. Buna 75'ten. 100'den. Bunlar 250'den. Bundan da materyal 280'den. Her kılda bunlar.